Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon. How are you today? Are you happy? I hope so. Welcome back in our English class for 8th grade students. Well, we have finished 2 units. Now, we are going to learn in Unit 3, and the title is about modals, must, and should that are related to the obligation and recommendation. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas kata kerja bantu modals, must, dan should yang berkaitan dengan kewajiban dan rekomendasi atau nasihat. And before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray finish. To-do list on basic competency 3.3 and 4.3, they are ask and tell about obligations, ask and tell about prohibitions, ask and tell about recommendations. Next, write a personal text about obligations, prohibitions, and recommendations. Pada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, submateri yang harus kalian kuasai yaitu bertanya dan memberi pernyataan terkait kewajiban, bertanya dan memberi pernyataan terkait larangan, bertanya dan memberi pernyataan terkait rekomendasi atau nasihat. Dan pada kali ini, kita akan hanya membahas materi kewajiban dan nasihat terlebih dahulu. Let's get started. Mari kita mulai pembelajarannya. Before we reach the main of the materials, we will discuss about the definition of obligations and recommendations. Sebelum kita mulai materi inti, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang definisi obligations dan recommendations. Obligation is a statement of something that everyone must do. We use modals must. Obligation merupakan ungkapan yang dinyatakan bahwa semua orang harus melakukan hal tertentu. Pada bahasa Inggris, obligation berkaitan dengan modals must. Recommendation is a statement of something that related about the advice. We use should. Recommendation merupakan ungkapan yang dinyatakan bahwa sesuatu berkaitan dengan nasihat atau rekomendasi. In the next slide, we will talk about modals must. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang modals must. Must dalam bahasa Indonesia berarti harus. The functions of must are, fungsi dari kata must adalah, first, it expresses necessity. Must mengungkapkan suatu keharusan. Second, it expresses regulations or law. Must mengungkapkan regulasi atau aturan hukum. The third, it expresses the point of view. Must mengungkapkan sudut pandang atau pendapat. And the fourth, it produces the consequences. Must menghasilkan sebuah konsekuensi atau akibat apabila kita tidak melakukan keharusan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modals should. Should dalam bahasa Indonesia berarti seharusnya. The functions of should are, it expresses advice or suggestion. Should mengungkapkan nasihat. It expresses possibility. Should mengungkapkan kemungkinan.
It doesn't produces the consequences. Should tidak menghasilkan konsekuensi apabila kita tidak melakukan keharusan tersebut. Are you feeling still confused? Apakah kalian masih kebingungan terhadap materi must dan should? Mari kita lihat slide selanjutnya. Must or obligation. In bahasa, we can identify must as harus. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat mengidentifikasi kata must sebagai harus atau wajib. And next, it expresses the idea that something is necessary or required. Kata must merupakan suatu ide yang harus dan wajib dilakukan oleh seseorang. Sedangkan should atau recommendation, in bahasa, we can identify should as seharusnya. It expresses the idea that something is not necessary or required. Kata should mengungkapkan suatu ide bahwa sesuatu tidak harus dilakukan atau dikerjakan. Apabila kita perhatikan pada contoh, terdapat dua gambar yang melakukan aktivitas sama namun berbeda tujuannya. Gambar pertama yaitu ibu dan anak yang sedang berolahraga. Kalimatnya adalah, you should exercise more often. Kamu seharusnya berolahraga lebih sering. It's a good idea to exercise more often. Nah, keterangannya adalah suatu ide yang baik apabila kamu ingin berolahraga lebih giat lagi. Namun, apabila kamu tidak ingin berolahraga lebih giat lagi, tidak mengapa atau tidak apa-apa. Karena tidak ada hal yang ditimbulkan atau konsekuensi. Namun, gambar kedua yaitu wanita yang sedang berolahraga. Kalimatnya yaitu, you must exercise more often. Kamu harus berolahraga lebih sering. It's necessary or imperative or required that you exercise more often. Pada keterangannya, wanita tersebut diharuskan berolahraga dan diperintahkan untuk lebih sering berolahraga. Karena apabila dia tidak melakukannya, terdapat konsekuensi, yaitu berat badannya akan semakin naik dan dia akan mengalami masalah kesehatan tubuh yang lainnya. Mari kita perhatikan contoh selanjutnya. Kata must, you must study hard. Kamu harus belajar dengan giat. Nah, kenapa pada gambar tersebut menggunakan kata must? Karena ada konsekuensi yang terjadi apabila seseorang atau orang tersebut tidak belajar dengan giat. Konsekuensinya adalah you will be failed to pass the exam. Kamu bisa gagal untuk melewati ujian. Contoh selanjutnya, di contoh selanjutnya penggunaan kata should yaitu you should save money. Kamu seharusnya menabung. Namun, tidak ada konsekuensi pada kalimat tersebut. Yang terjadi adalah kemungkinan untuk menjadi kaya karena memiliki banyak uang. Di kalimat, yaitu, you will be rich. Pada slide selanjutnya, kemungkinan yang terjadi adalah you will lack of money. Kalian akan kehabisan uang, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada keharusan untuk menabung. Dan pada kalimat terdapat there is no necessity to save money. Walaupun bukan kewajiban, menabung tetap memiliki banyak manfaat loh. Dalam bentuk kalimatnya, kata should dan kata must memiliki struktur yang sama. Mari kita perhatikan. Kalimat selalu diawali dengan subjek yang terdiri dari I, you, they, we, she, he,
it, name, examples, and, should, don't. Selanjutnya ada kata modals, yaitu must dan should. Kemudian verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya go, paint, cook, get dressed, eat, dan drink. Selanjutnya ada kata objek. Contohnya chicken soup, cinema, cola, a picture. Dan contohnya yaitu she must cook chicken soup. She should cook chicken soup. Pada contoh kalimat yang pertama, menunjukkan suatu obligation atau kewajiban, dan pada contoh kalimat yang kedua, menunjukkan suatu advice, yaitu nasihat. Nah, apabila kalian sudah memahami materi must dan should secara keseluruhan, mari kita perhatikan salah satu contoh dialog percakapan yang menggunakan kata must dan should. I'm really worried about your heart. Really, doctor? Should I stop eating rich desserts? Mr. Jones, you must stop eating rich desserts. If you don't, you're going to have serious problems with your heart someday. I see. Well, Nicholas, I'm really worried about your hearing. Nicholas, I'm really worried about your hearing. Now, Nicholas, we've got to talk about your hearing. My what? Your hearing. Oh. Should I stop listening to music? Well, you don't have to stop listening to music, but you must stop listening to loud rock music with those headphones. If you don't, you're going to have serious problems with your hearing someday. Okay. Whatever you say. Nice to see you again. Nice to see you too. Oh, Nicholas, Yes? by the way, what's your favorite group? You too. What's yours? The Grateful Dead. Oh, cool. See you, Doc. See you, Nicholas. Excuse me, I have a bad cold. Do you have any advice? Yes, you should stay in bed and rest. You should drink lots of fluids. Water, juice, whatever. That'll help. You should take a nice hot shower and breathe in the hot, steamy air. You will feel a lot better. When I have a cold, I drink hot tea with lemon. Chicken soup. It's the best medicine for a cold. Believe me, I know what I'm talking about. Have some chicken soup and your cold will disappear. Just like that. Hi, Jennifer. Hi, Maria. Do you have the hiccups? Yes, I do. Do you want some advice? Sure. You should stop breathing and count to 10. Okay. Hi, Jennifer. Hi, Maria. What's Jennifer doing? She's holding her breath. She has the hiccups. Well, that won't work. Sure it will. It works for me all the time. 10. Whew. Well, Didn't work. See? I told you. Here, Jennifer. You should drink a little water. Just take small sips. I learned that from my grandmother. Thanks, Michael. Hi, guys. What's up? Jennifer's got the hiccups. So why is she drinking water? because Michael's grandmother said so. That's ridiculous. That won't help. Jennifer, give me the glass and take this. A paper bag? What should I do with this? If you blow into the paper bag, your hiccups will stop. I learned that from my mom and dad when I was a little girl. Okay.
What's going on? Jennifer has the hiccups. Why is she blowing into that paper bag? That won't help. Sure it will. No, it won't, Gloria. David, what do you think? I think we should scare her. Scare her? Yes, watch. Boom! Sorry I scared you, Jennifer. That was mean, David. Jennifer, are you okay? They're gone. The hiccups are gone. See? I told you. Thanks, David. But what's wrong with your voice? Oh, nothing. I just have a sore throat. You should gargle with some warm, salty water. No, you shouldn't, David. You should drink hot tea with lemon. David, don't listen to him. Have some warm milk with honey. That's what I do. In my opinion, you should take a hot shower. It'll really help. So that's all for these materials today. Thank you very much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.